Duduk pusing-pusing lah pula. Sekejap Okey, Kak. InsyaAllah boleh mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome everyone to the sesi perkongsian santai tapi sampai santaps. Dan kali ini nama tajuk program santaps ialah Cradle to Grave, Al-Mahdi ila Al-Lahdi. Okay, our invited panelist for today is my twins. Kami sama-sama dilahirkan pada 18 Oktober 21 tahun yang lalu. Jadi, dilahirkan pada tahun yang pada hari bulan dan tahun yang sama. Kami juga sama-sama belajar di IIUM. Kita dua buat psikologi sama. Lepas dia memang twins lah kiranya. So buat psikologi sama-sama. Lepas tu dua-dua pernah bertugas di Student Affairs. Dan kemudiannya dua-dua pernah bertugas di bawah satu bos, iaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Barghouth, yang juga actually shared the same birth date as us. Cuma Prof Aziz tu dia 18 Oktober tapi dia tua lah. Kita orang 21. Dia tua dari kita orang lah. Jauh tua dari kita orang. So, ladies and gentlemen, our speaker for today is Sister Maswa Muhti. Macam saya dah cakap tadi, she graduated in 1997 with a bachelor degree of psychology from IIUM. Di Student Affairs, dia bertugas selama 10 tahun, jaga mahalah, Sumayyah, and then dia jaga administration and human resource, and finally during her last stint in STAT, she was at the cultural unit. Selepas itu dia pergi ke UK, accompanying her husband selama 4 tahun. She came back in 2011 dan bila balik daripada UK tu dia join IWAN. Masa tu the Spice. Of course lah kan, mestilah balik daripada UK, dia dah jadi Spice Girl, dia mesti masuk Spice. Actually that's also another thing that we share similarity, Maswa. I pun pernah kerja dengan Spice. So bawah STAT kan? Bawah STAT. And then tapi dekat Spice tu dia sekejap saja, 1 tahun. In 2012 she was transferred to IRK, dan selepas itu pada tahun yang sama berpindah ke Office of the Deputy Rector Internationalization. Masa tu ganti saya lah bila saya pergi belajar, when I went to further my masters ni. Lepas tu di Deputy Rector sampai 2016 bila dia pindah ke CPS, dan masih di CPS sampai ke sekarang. Alright, jadi Maswa, tajuk ni you pilih ke? Ya. Oh, okay. May I ask kenapa you pilih tajuk ni? Okay. Because I think right now saya sendiri sedang menjalani ataupun sedang melalui program master, sedang belajarlah kiranya, tak habis lagi, trying to finish, okay. And then I feel that maybe I have something to share dengan colleagues yang mungkin ada niat untuk menyambung pelajaran di kemudian hari lah. Okay, I do admit that orang kata apa, there are challenges lah bila kita sambung belajar ni kan, but I feel that maybe I'm not the
the best person, okay, untuk bercakap on pengalaman ni, tapi somehow mungkin apa yang kita lalui tu mungkin kita boleh share dengan orang lain kan. Mungkin ada orang yang sama pengalaman dengan kita, mungkin ada orang yang different pengalaman daripada kita. So mungkin kita boleh sama-sama, orang kata apa, bercakap berkenaan perkara ni lah. Tak semestinya saya seorang lah bercakap hari ni. Okay. Wah, dia sudah tukar ni. You are supposed to be the only one speaking today and we would like to listen to your experiences. Okay. So, tengok tu Sheila, dia dah trick kita. Okay. I agree. Actually you have a lot to share sebab bukan sahaja Mas Wan ni dia di CPS yang memang kira the office that is in charge of all postgraduate programs, tetapi dia juga sedang melalui proses pembelajaran itu. Okay, so apa perbezaannya apa tu? Processing people's application and everything kan, dan you sendiri melalui proses tu. Apa dia tip-tip yang boleh dibagi dan yang boleh bagi untuk macam mana kita nak decide program apa yang sesuai untuk kita, and how is that related to your own experience? Okay, if I may share my presentation. Okay, kejap Okay. Because I'm presenting, so saya tak nampak lah orang lain. If you feel that you want to ask question during the presentation, then you may do so. Or if you want to also share your opinion, share your experiences on the process lah. Okay. Our topic today is cradle to grave. Okay. Sebab saya memikirkan tajuk ni because of the policy ataupun because of the intention of this lifelong learning. Lifelong learning maksudnya kita ni belajar daripada mula kita lahir sampailah kita orang kata apa, meninggalkan dunia ni. Jadinya macam proses pembelajaran tu tidak terhenti pada satu-satu masa sahaja. Doesn't mean yang setelah kita habis belajar di peringkat diploma ke, di peringkat bachelor ke, di peringkat master ke, kita dah orang kata apa, dah tak ada dah benda yang kita boleh belajar. Bila kita ditransfer ke different department pun banyak benda-benda yang dapat kita belajar bila kita transfer. So the concept of lifelong learning tu is very relevant to everybody. Okay, so today kita akan discuss berkenaan dengan benda-benda ni. Mungkin the starting point, the motivation, the journey, challenges and opportunity and what is available and the benefit. Okay, and then untuk saya macam the starting point tu mula-mula intention kan. Masa awal-awal saya rasa saya mula terfikir untuk buat master ni ialah pada around tahun 2006-2007 masa tu. Because I already served the university for about 10 years during that time. And then my husband has been accepted untuk sambung belajar for his PhD, and I was thinking that dah sambil-sambil saya unpaid leave, why not I also sambung belajar. So during that time I orang kata apa, terfikir okay nak sambung belajar. But then I communicate dengan my husband lah whether it is possible, and then daripada situ saya orang kata apa, startlah mencari maklumat. Is it possible for me to do it in the UK as well? Cari program, cari apa macam is there any scholarship available, sebab yelah kalau nak belajar kat UK kan memang tak cukup lah orang kata apa allowance yang
kita dapat. My husband as dia punya allowance sahaja memang tak cukup lah. So kena find out lah. But unfortunately during that time UIA memang tak ada policy lagi on administrative staff yang sambung belajar di overseas, dan masa tu KPT pun tak ada offer scholarship for admin staff untuk sambung belajar di overseas. I think a year later or 2 years later baru KPT ada buka. But during that time circumstances doesn't allow me to continue my intention. Okay, and then bila kita ada intention, sometimes if we keep the intention to ourselves, kita kadang-kadang orang kata apa, tak ada the motivation untuk teruskan sebab tak ada orang tahu yang kita nak buat benda tu. So kalau kita rasa macam kita, if we communicate with other people kan, with the nearest to us, maybe mak ayah kita ataupun husband kita kan, beritahu kata kita I want to further my study. So daripada situ malulah kalau macam tak buat sebab kita dah cakap, kita dah bagi tahu orang yang kita nak buat. And then mungkin kalau kita tak nak communicate dengan orang, kita boleh jot down the intention and paste it on our wall so that we always revisit that intention. Dan juga satu lagi, kita boleh communicate juga dengan Allah kan, bagi tahu yang Allah jika diberi kesempatan, jika diberi peluang, mungkin berilah kita peluang untuk kita sambung belajar, berilah kita kelapangan untuk kita sambung belajar. Okay. And then what is the motivation yang menyebabkan kita nak sambung belajar? Untuk saya rasa motivation saya to proceed dengan belajar adalah mungkin sebab because my husband also pursue dia punya PhD kan. Sometimes when he talk about research, I don't really understand the terms yang dia bagi, so yang dia borakkan. So I feel that I need to find a common ground yang mana saya boleh share dia punya experience in term of dia punya research, dia punya kerja during that time. And then itu salah satu yang menyebabkan saya lebih terdorong untuk belajar apabila saya balik ke Malaysia pada tahun 2011. Saya diberitahu I still cannot apply for unpaid leave ataupun study leave because I just went for my unpaid leave. Okay, kena tunggu 3 tahun dulu baru boleh sambung ataupun baru boleh minta unpaid leave. At that time my usia saya dah nearly 40 years old. So memang saya nampak macam nak pergi for study leave memang tak ada harapan lah. Okay, but the opportunity knock the door on masa umur saya 42 tahun. Pada tahun 2016. Okay, masa tu memang I terus grab the opportunity because diberi kelapangan untuk meneruskan the postgraduate studies. Okay. And then kenapa biasanya what is the motivation untuk kita sambung belajar? Kadang-kadang kita nakkan career change ya. Ada antara kita yang nakkan career change yang mana mungkin sekarang ni kita buat admin tapi kita ada cita-cita untuk tukar ke bidang akademik. Okay. I believe that some of us pun memang ada yang buat part-time teaching. Okay. And then kita nak upskill diri kita, nak cari pengalaman baru, nak cari pengetahuan baru. Tukar skill kita daripada just being a manager, administrator into something else, someone else ataupun yang mempunyai skill yang lebih baik ataupun different daripada skill yang kita ada sekarang. Ataupun kita cuma nak need a break. I think macam after you are working for 10 years, you akan rasa burn out. Okay, and then you may need a break. Okay, cara terbaik untuk mungkin mendapat
break itu adalah dengan cara sambung belajar. Memanglah stres, kerja pun stres, belajar pun stres, tapi it give you a break from the routine that you have currently lah. And then the last thing is that maybe self-satisfaction. Ada setengah orang dia tak nak benda-benda yang lain tu, dia tak ni, tapi dia mempunyai satu kepuasan kalau dia dapat sambung belajar. Because it is self-accomplishment, okay. Okay, and then the journey. Macam mana saya mencari subjek yang saya nak belajar, sebab saya rasa macam kita di admin ni mungkin kita tidaklah sangat berminat untuk menyambung dalam bidang yang kita belajar previously, kan? For example, myself and Sister Aisyah, we are in psychology before. Tapi setelah kita bekerja berbelas tahun, kan, kita rasa macam we are not really interested to continue in psychology. Because kerja kita mungkin tidak relate dengan psychology that much. Okay. So we are looking for different programs. So dekat sini kita sendirilah kena tanya diri kita, apa yang kita nak sebenarnya, kan? Adakah kita nak dalam bidang kita tu sendiri, ataupun kita nak pergi ke bidang lain yang ada kena mengena dengan kerja kita. Like for example, Sister Izan Khairana last time, kan, dia sambung dalam psychology, even though dia punya bachelor is different, tapi dia sambung dalam psychology because psychology relates to her work in HR at that time. So I believe that for us in admin, that is what we are looking for. So kena carilah. Macam saya, I may have my interest at that time is in leadership actually. Saya cari program leadership di university di Malaysia ni, try cari yang ada cuma di Nottingham University, yang memang orang kata apa, ada the degree itself, part of the degree name itself is leadership. And then tapi suddenly bila saya jaga CPS, I was looking for several years actually. Masa dekat Office Pro Haziz lagi saya dah start searching for the program. Suddenly bila saya masuk CPS, saya tengok ada Educational Management and Leadership. Itu yang lagi menyebabkan saya rasa macam okay, sambung dekat UIA. Macam tu. Okay. And then untuk saya, kalau kita nak sambung postgraduate ataupun nak sambung belajar, tak kisahlah di peringkat apa pun, we need a moral support. Okay. Moral support bukan sahaja daripada orang kata apa, rakan kerja, keluarga, semua actually. Sebab untuk saya, yalah, saya sambung belajar dalam usia pada usia saya 42 tahun, kan. I need the moral support also from my children. Sebelum saya sambung belajar, saya tanya, boleh tak Umi belajar? So anak-anak saya jawab, belajar tu macam mana Umi? Pergi macam abah dulu ke, ataupun dekat sini je ke? Macam tu. So explain to them, okay dekat UIA je, tak jauh apa semua, kan. Okay, boleh. So and then I explain to them. So bila Umi sambung belajar, maknanya ada certain things yang I need your help to do. For example, masak, basuh kain, basuh pinggan, kan. Benda-benda normal yang selalunya kita yang take up dekat rumah, but right now I need you to help me, to assist me at home. So bila kita orang kata apa, sebab kadang-kadang kelas kita sampai pukul 8 malam, jadinya balik-balik kelas takkan baru nak masak, kan. So masa itulah peranan suami dan anak-anak lah di situ. Okay, and then saya rasa kita juga perlu moral support daripada kita punya colleague, sebab bila saya buat educational management and leadership tu, dia banyak juga orang kata apa, the subject is on strategic management, kan. Saya memang
orang kata apa, korek Madam Fazi punya material lah dekat office ni, madam tolong saya cari material ni on strategic planning, because I know her expertise is in that area, and I also discuss with her kalau saya ada presentation ke apa kan, and she always very helpful and always give us me support during my studies lah. Okay, you can also get your moral supports from your friends. Okay, sentiasa ni kawan-kawan saya duk push ni, Maswa kau bila nak habiskan kau punya master, bila jadinya when we get that kind of support tu, memang kita macam rasa bersemangat lah kan. And then sacrifices that we have yang kita kena lalui lah, yang dan perasaan terima kasih kita kepada banyak orang lah sebenarnya. Sacrifice dari segi macam saya memang simpan cuti saya hanya untuk exam dan juga buat assignment. Okay, memang saya selama 4 tahun ni tak banyak cuti untuk my personal things, sebab saya simpan cuti untuk exam. Biasanya kalau exam tu saya akan cuti seminggu. Kalau macam buat assignment tu saya akan cuti 2 hari macam tu, because I know myself, saya kena cuti. Kalau saya tak cuti macam susah untuk saya nak complete the task. Okay, then okay, the hunt for program. Ni macam bila kita nak cari program, apa program yang bersesuaian dengan kita kan? Macam mana kita ni, okay? Mula-mula tu memang kita buat web survey lah, look into programs from other university, from universities around Malaysia. Apa available program yang ada dalam Malaysia ni kan? Lepas tu kita kena tengok juga orang kata apa, connect dengan dia punya admission officers dekat universiti tu. Bila kita dah pilih program, kita connect dengan the officers, admission officers dekat universiti tu, so that mungkin ada maklumat-maklumat lebih banyak yang kita boleh dapatkan daripada the office lah. And then you kena identify your strength and weaknesses. Dekat sini macam saya rasa I'm not a good writer. Saya bukan orang yang boleh menulis dengan baik. Sebab saya rasa my writing skill is not excellent lah. Boleh menulis tapi tidaklah orang kata apa, terlalu excellent, tidaklah macam Aisyah kan. Aisyah dia memang excellent. Okay, so jika begitu saya memilih coursework sebagai mode of program. Ya, sebabnya orang kata apa, coursework is that you go to class, you do your assignment, you have your exam, and then after that finish lah. Tak perlulah nak buat orang kata apa research. But then IUM punya program dia ada sedikit component of research. Still lagi you belajar tentang research, but then not too extensive. If you are taking coursework, but if you are good orang kata apa writer, you memang bagus menulis, might as well you ambil research, because research doesn't really macam cuma ada 2 subjek sahaja, dan orang kata apa, tidak banyak classes yang you need to attend, but you need to be very disciplined, sebab this will depends on your own self to complete your research. Okay, and then okay, because of the pandemic, is it an opportunity or is it a challenge? Okay, saya tengok it can be both, because opportunity datang pada masa pandemik ni because of the lifelong learning tadi tu kan, kita ada management support. Okay, management for those who are below 40 years old, or you boleh dapat study leave, you boleh apply for study leave, and also yang saya nampak sekarang ni, our top management is very keen on us pursuing the knowledge itself. Okay,
Dan knowledge ni tak semestinya pada certain masa sahaja. So maknanya it can be beyond the time that you have, okay? And then dan mereka memberi kita peluang. For example, sekarang ni kita admin pun dah boleh ambil take part in the macam future studies kan, workshop on future studies. Admin pun dah boleh ambil peluang ataupun involve in the sejahtera framework. Admin pun dah boleh involve dengan sustainability kan. So banyak peluang yang diberi oleh management untuk admin, dan juga produce the writing on our success story kan, like what Madam Aminah Kastor is doing right now. And then during this pandemic also online class, kat mana-mana semua online class, kecuali those yang mungkin nak sambung belajar di KAED ataupun engineering lah, then that one memang mungkin akan kena ada face to face, but the rest it will be online class. And I think we have so many resources, so many resources in our campus, available resources. Lecturer kita adalah sebagai resource, library adalah sebagai resource, office juga adalah sebagai resource. Friendly environment, conducive environment whereby for example macam bila saya buat project untuk my qualitative research kan, I find Dr. Murni sebagai my subject, and she dengan rela hatinya menolong kita untuk that project. So that is the resource that you have, and people are not stingy. People are just happy to assist you dengan apa yang mereka adalah, okay. And then the challenges would be because we work from home. Sometimes it is a challenge to really concentrate on your study. And then COVID-19 is also a challenge where kita nak keluar pun kita takut, sesama sikit pun kita dah rasa anxiety kan. Jadinya macam perasaan kita tu nak sentiasa kata mental health kita tu sentiasa nak kena jaga, so that kita boleh buat dua-dua, bekerja dan belajar. Attitude and discipline lah macam saya kata tadi, especially those yang orang kata buat secara research, memang dia kena sangat-sangat disiplin, kena tetapkan tiap hari maybe baca satu artikel, tiap hari summarizekan mungkin satu artikel, dan progress, tunjukkan progress in your research, okay. Then sini saya nak share jugalah macam kita ada sekarang ni untuk postgraduate program, kita ada basically 4 center yang menawarkan postgraduate program. Yang pertama kita lah di CPS, yang mana kita menguruskan semua postgraduate program yang di-offer di bawah kuliah, okay. Tapi kat sini saya cuma senaraikan maybe beberapa yang mungkin lebih interesting kepada administrator lah, seperti macam Master of Education, Educational Management and Leadership, Master of Education, Curriculum and Instruction, Master of Industrial Organizational Psychology, okay. Where you can do your research on human resource, you can do develop your own curriculum kalau you are in that interest. And then Graduate School of Management, kita ada Business and Management Program, macam Master of Business Administration, Master of Management, Master of Marketing, and also PhD program. Kita juga handle semua PhD program di kuliah CPS, okay. Harun Hashim Law Center, semua LLM program.
Dan juga academy is offering some kuliah program on special arrangement. For example, Master of Education School Holiday, and then Master of Human Sciences in Communication, Master of Human Sciences in Psychology. So if you are interested, macam niat tu dah ada, okay, kena take action lah. Lepas ni maknanya this would be all the centers that you have that you can collaborate ataupun not collaborate, that you can contact untuk tanya dengan lebih lanjut. Okay, unique selling point of UIA macam we start off with Islamization of knowledge, and then now we are going for sustainability and sejahtera, humanizing education. So ada juga staff yang tak tahu rupanya yang kita ada benefit untuk staff, okay. Seperti tuition fee reduction. Untuk staff, IIUM staff, kita ada up to 50% tuition fee reduction untuk staff. Dan untuk dependents, kalau suami kita ke, anak-anak ke nak belajar dekat UIA, for international, we have, dia akan dapat Malaysian rate. Okay, for Malaysian, dia boleh dapat 25% to 75% according to salary scale. Maknanya mungkin kalau AD, mungkin dia dapat 25% je lah sebab gaji dia dah banyak kan. Tapi kalau macam assistant admin officer, mungkin dia boleh dapat up to 50%. That one, the calculation will be done by orang kata apa, by finance lah. And then why nak kena apa, ataupun is better to continue your study dengan IIUM because of the location. Location simply because you datang kerja, hari-hari dah memang masuk kerja dekat campus. Your class will start at 5 or 6 o'clock. Okay, you are already there. Tak perlu nak keluar, tak perlu nak pergi tempat jauh-jauh. Okay, and ini semasa face to face classes lah. Semasa online, then you are basically at home sahaja. And then connection or network, bila kita sambung belajar, our connection mungkin lebih lagi lah sebab kita kenal lecturers kan, kita kenal our classmate kita kadang-kadang is from different organizations kan, so we build our connection and network dekat situ. Okay, okay. And then ini 3 fasa yang kita kena ambil kalau kita nak sambung belajar. The first one is plan, apa yang you nak, and then take action, and then follow through. Maknanya take action dengan cara apply for the program yang you nak, and then follow through, habiskan sampailah kita graduate. Okay, that's it from me. Thank you. Itulah Coach Sister Aisyah ada nak tanya. Okay, ada pertanyaan dari Brodin ni. Pandemik ni masih ada ke Kak discount untuk staff ni? Masih ada discount untuk staff tak on the tuition fee? Tuition fee memang ada discount. Memang but then you have to apply. It is not automatic. Okay, you kena masuk dekat finance punya website, and then pergi dekat dia punya downloadable form, cari form untuk tuition fee reduction untuk staff dekat situ. So orang kata apa, setakat ni yang saya tengok memang maintain the reduction 50%. Cuma untuk tuition fee, but not for recurrent fee dan fee yang lain lah. Okay. So my experience dalam satu SEM, usually I will take, sebab saya tahu kemampuan diri saya cuma boleh buat 2 subjek dalam satu semester. Okay, because if I take more, I worried that I cannot carry the workload. Okay, so saya cuma ambil 2 subjek dalam satu semester, and consistently every semester 2 subjects. Okay, saya cuma bayar dalam 500 plus per semester, which is kalau kita buat potongan gaji dalam 100 ke 120 ringgit sebulan.
Kita ada juga benefit, maknanya kita boleh buat potongan gaji lah untuk staff. Okay. Okay. Macam if someone wants to further their education at IIUM, apa tu qualification apa yang semua orang boleh apply ke atau macam mana? Okay. Dari segi qualification, untuk master program syarat kita adalah CGPA semasa bachelor 2.75. Itu the minimum. Okay. Kalau ada working experience lower than that pun tak apa. Maknanya kalau ikut MQA punya ni 2.5 pun boleh with working experience. Okay. If lower than that, kena ada interview lah. Kalau lower than 2.5 kena ada interview. So basically boleh sambung depending on your the years that you work and also your CGPA lah. Okay. Lepas tu macam nak continue our education like you have listed out just now, bukanlah semuanya kan. Lepas tu kadang-kadang kita memang macam ADs ni we come from all kind of background and then we have decided okay I want to further my education. Tapi my background hari tu lain daripada yang saya nak buat ni. Boleh apply lah juga akhirnya. Oh, okay. Dia kalau different background then kita kena tengok juga. For program yang arts, basically if you want to do education ataupun human sciences, basically if you have the working experience then ada possibility. But if you want to go to sciences macam engineering ke kan, KAET ke, then law, even law pun you have to have orang kata apa, the background tu masih dalam bidang yang sama lah. Kalau law kena law jugalah, LLB lah. Kalau tak memang sebab standard law tu sendiri menyebut kena LLB. Jadinya kita memang tak boleh ambil student yang tak ada degree in LLB untuk Master of Law. Tapi kalau macam ekonomi untuk marketing, sebarang program boleh masuk. Untuk MBA pun if I think different background pun boleh masuk. Yes, MBA memang boleh, Master of Management juga boleh. Tapi kalau macam psychology tu mungkin ada additional subjects that you probably have to take compared to people who actually came from a degree in psychology perhaps. Yes. Right? Okay. For psychology is actually memang 10 subject which is 30 credit hours and tambahan satu comprehensive exam for 5 topics. Okay. Macam mana? Yang tadi Sister Maswa sebut yang apa coursework versus research tu, I agree with her. Satu menulis, tapi lepas tu lagi satu saya rasa she mentioned that also, cuma nak highlight kan, self-discipline is very important if you want to go, especially if you want to go into full research. Kan Maswa kan? Yes. Sebab full research ni macam saya masa saya buat masters pun saya tahu kekurangan saya, procrastination is my middle name. So I memang suka procrastinate, and if you are someone like me who likes to procrastinate, I don't think research is your field lah. Sebabnya I suka letak tepi, especially benda yang kita macam nak belajar, nak tulis tu kan, nak baca dengan sendirinya, buku yang banyak, semua macam susah sikit lah. That's why I chose to do Master of Management, sebab management memang kena pergi kelas, dan I enjoy actually learning from someone lebih lagi daripada learning from a book that cannot talk to me, that cannot discuss with me. So saya macam bila pergi buat masters tu memang yang seronok tu pergi kelas. Pergi kelas, jumpa kawan-kawan, dan ada lecturer yang ajar. Lepas tu pun you can't really procrastinate because you have deadlines, dan you like it or not, exam akan sampai, you have to go for it, you know, like even if you are not ready,
pergi markah nanti dapat rendah lah macam tu. Tapi within 16 months memang habis. Sebab saya tengok kadang-kadang kalau yang research tu itu yang jadinya patut 2 tahun jadi 2 tahun tengah, 3 tahun macam tu semua. Dia memang kena ada self discipline yang sangat tinggi lah actually, because right now when I'm doing the Master of Education, walaupun saya ambil coursework tapi dia ada 6 credit hour component of research which saya dah buat 2 semester saya tak habis-habis lagi dia. I'm pushing myself actually to try and complete it. Satu chapter lagi that yang saya kena revise balik dan after that submit lah. InsyaAllah I try to complete within this year lah. Kan saya insyaAllah untuk habiskan juga. Okay. So kita ada 49 orang dalam ni, tolak masuk 148, kita make sure kita bebel kat dia sampai dia habis secepatnya. Itu yang gunanya kawan-kawan. Okay. So mungkin macam Brodin mungkin boleh share juga in term of research kan, because right now Brodin is doing his master in education by research. So mungkin dia boleh share experience dia on the research punya experience lah macam mana, because for me I'm doing coursework memang classes lah, classes which like Sister Aisyah we are very happy to attend the class, and then we met classmate kita yang daripada pelbagai background kan, macam dan saya rasa sangat muda because classmate saya semua muda-muda adik-adik semua kan, and saya rasa macam mula-mula masa saya mula-mula nak belajar tu kan memang saya rasa macam inferior jugalah sebab kita dah lama tinggal kan, dah 20 tahun tinggal belajar. Can I still do it? Do I still have the skill kan? Sebab based on my research yang saya buat ni untuk my directed research ni, the finding is that lagi lama kita tinggalkan kita punya belajar, lagi kita lupa skill-skill kita tu. Skill untuk reading, writing semua tu. Tapi fortunately because we are in education sector, kita somehow cepat catch up. Kita cepat catch up dan alhamdulillah lah kita manage lah untuk bersama, orang kata selari dengan adik-adik yang baru grad, mungkin baru kerja 2-3 tahun kan, kita boleh. Dan saya rasa macam masa tu pun saya rasa macam boleh ke buat ni kan, subjek ni okey ke tak apa semua kan. Tapi I find out that dengan experience kita bekerja kan, experience kita bekerja tu banyak membantu kita dalam memahami apa yang kita belajar. Sebab yelah saya ambil pun dalam bidang orang kata education management, which memang sangat orang kata banyak relate dengan kerja kita kan. Jadi memang orang kata kadang-kadang assignment tu kacang je lah kan, belagak. Merang je lah kan. Merang je lah kan. So, it's true. Kalau betul, saya agree dengan Sister Maswa. Because I went back to studying after 15 years of hiatus. Memang bila pergi tu memang betul-betul rendah diri dengan dah lah kita ni yang zaman dinosaur dulu yang kalau buat assignment kena pergi library, kena pinjam buku, and all these people they just like Google and Google everything kan. Jadi macam memang sangat rasa rendah diri. So I have Kak Ain who was like my senior. Thank you so much Kak Ain. Dia memang memberi sokongan dan macam cakap don't worry about it dan apa semualah. So penting juga bila kita pergi tu kita ada kawan-kawan yang boleh sama-sama support kita macam Maswa cakap tadi. Okay, kita ada satu soalan daripada Muhammad Nizam Abdul Aziz. Bolehkah background business marketing untuk further study dalam kesusasteraan Melayu? Penulisan com in specific purposes. Boleh tak? Daripada business or marketing to kesusasteraan Melayu.
Okay, thank you Nizam. Okay, basically untuk saya rasanya kalau kesusasteraan Melayu ni it's not that really a problem sebab bahasa kita kan. Tapi the sad thing is that sekarang ni dah tak buka lah untuk postgraduate program di ISTEC. Program ni tidak di-offer sekarang ni. Itu dia punya kekurangan lah for the time being. Okay. Tapi macam boleh, I see many of you actually yang buat, saya dapat, alhamdulillah saya dapat study leave. Saya berhenti 16 bulan. Tapi I see that a lot of you actually were doing it part time. Maswa sendiri, Kak Ain, Kak Nani, Sharina yang buat masters sambil bekerja dan mempunyai family. So kira boleh lah ya, ni nak bagi motivation pada yang macam Sheila ni semua yang sekarang semangat nak buat ni, boleh lah. Ya Kak Ain. Kak Ain angkat tangan. Terangkat tangan pula. Oh. Ada dah lalang kat tangan ni cakap terus lah kan. Boleh je share. Kita nak type kat chat tu terangkat tangan lah pula. Okay, tak adalah sebab kita bila nak kata belajar part time ni kan. So nak kena balance kan dengan kita punya topi-topi yang kita pakai kan. Kita banyak topi kita pakai. Kita lah fellow, kita lah maknya, kita lah staffnya, macam-macam topi lah kita pakai. So we have to balance betul-betul lah untuk adjust kan. Memang kena banyak sacrifice lah bila waktu kita belajar part time ni. Cuti masa tu memang tak pernah ada cuti. Sebab waktu cuti, waktu weekend tu itulah time kita pergi kelas. Waktu tu lah kita nak buat assignment, waktu tu lah semua bendanya. Jadi memang family pun kena faham lah waktu tu tidak ada family time lah, maksudnya gitu. Dia orang kena faham, so maknanya kena sama-sama redha lah untuk dapatkan keberkatan kan. Family, husband punya support tu memang kena ada lah. Itu yang paling beri semangat kan. Kak Ain, saya 4 tahun banyak hari goreng telur je. Goreng telur kicap dengan goreng ikan bilis. Itu dia kan. Jangan nak kisah nak makan sangat lah kan. Jangan nak kisah buat makan lah. Itu 2 tahun saya buat full tu. Walaupun saya part time tapi saya full 2 tahun lah untuk completekan the masters. Itu yang jadi kawan sama Aisyah tu, seiring sejalan kan. Itu dia. Okay. So basically you can do it. Cuma you have to betul sekarang sebenarnya dah banyak lagi ni, saya baca masuk message ni. Grab dengan Foodpanda dah banyak. So sekarang sebenarnya lebih banyak lagi support yang boleh menyenangkan hidup kita, yang boleh kita ambil masa belajar. So basically you do not have any excuse to say that you cannot do it. There are so many people who have showed you that you can do it. Cumanya macam Maswa cakap tadi, sacrifices. Memanglah kita kena buat sacrifices. Kalau kita nak something tu kan memang kita kena sacrifice lah kan. So Syamila kata pernah buat degree PLK kat UiTM Shah Alam. Hari-hari ulang alik ke Shah Alam sambil mengandung, kena betul-betul istiqamah nak belajar, nak sambung belajar. Yeah, it's true. Jadi lagi satu pun sebab kita ni dalam education, bidang dalam industri education, so memang rasa kita dah ada satu kelebihan dekat situ. Kalau macam tak nak ulang alik tu, so Sheila buat masters nanti jangan pergi UiTM Shah Alam, pergilah UIA macam tu. So you do not have to berulang alik, dah save masa di jalan.
Masa saya mula-mula dulu pun konon nak pergi buat kat UPM ke UKM masa tu, and then my husband said that tak payah buat kat UIA je, nanti dia kata right now you feel that you can do it, but nanti dia kata bila you dah setahun nanti dah tak larat, dia kata mulalah banyak tuang kelas, dia kata macam tu. So baik sambung kat UIA. So saya memang okay lah, kita sambung kat UIA. Memang I find it very convenient because you habis kelas, you habis kerja pukul 5, sebab saya masuk pukul 8, so saya habis kerja pukul 5. I usually clock out dalam 5 suku macam tu, and then I have 15 minutes nak solat ke apa ke, dan masuk kelas pada pukul 5.30. Okay, sebab yang bagusnya bila dekat UIA ni, because lecturer kenal you, kan, yang dia tahu you ni bekerja. So dia senang nak bagi macam okay, kita start kelas lewat sikit sebab ada yang bekerja, macam tu. So dia bagi lewat sikit lah. Dan sometimes masa hari yang tak ada kelas kan, saya sometimes stay back lah sampai pukul 8 dekat office. Sebab apa? Kadang-kadang kita mencari bahan untuk kita punya research ataupun kita punya assignment ni, and then lepas pukul 8 baru balik. Maknanya you orang kata apa, very convenient untuk tak perlu nak berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain lah, macam tu. Betul, itu dia punya kelebihan sebab kita ni dah kerja di UIA. So itu kelebihan kalau kita buat di UIA lah kan. Satu, mungkin lecturer tu kalau kita tak kenal pun dah biasa tengok muka. Cuma dia salah, tapi dia jadi cabaran juga sebab macam orang tu mungkin kenal kita, so we really have to study hard sebab kalau kita fail, malu gila nak jumpa balik orang tu. Ya, betul. So I had that luxury macam stresnya sebab nanti kalau tak dapat grade elok, malunya nanti orang lecturer tu dah kenal kita kan. Tapi macam the good thing also is that macam they would also refer to us, macam lecturer pun akan refer pada kita. Betul tak kita punya polisi UIA macam ni? Betul tak ni? Maknanya kita macam some sort like jadi source of reference jugalah bila kita belajar tu kan. Memang they also value kita punya knowledge in our own area lah. Betul. Basically kalau saya tengok dekat chat ni sharing, siapa-siapa yang pernah belajar walaupun orang kata part time kan, semua tu sebenarnya akan meninggalkan pengalaman manis, macam Wanja, pengalaman manis dia mengandung twins, lepas tu walaupun Siti Nur sampai kelas maghrib, habis kelas pukul 10, tapi bila you reflect back mesti senyum kan. Macam Syarmila kata bila konvo tu macam menang emas Olimpik. Memang itulah. Okay, sekarang ramai juga yang sambung part time. Hashim pun buat di UiTM, MBA juga di UiTM. Okay Hashim, PhD di IIUM please. Semua orang ni saya nak suruh jadi alumni UIA. Mesti at the end kena jadi alumni UIA. Okay. Nak bersara dah, Hashim kata. Kan masuk cakap tu from cradle to grave. Bila-bila. Our students, one of our PhD students baru je habis Viva dia, settle dia punya Viva. I think 2 weeks ago, her age is 72 years old. Inilah semangat dia nak belajar kan. Umur dia 72 tahun. Betul, sebenarnya mungkin bila kita bersara nanti kita nak belajar sebab sekarang ni itulah macam kita kata kita ada kerja, lepas tu kadang-kadang kerja kita so taxing that by the time we finish our work we would be so tired already kan. Lepas tu dengan bila meningkat umur ni kita punya memory dia of course lah dah macam kurang sikit daripada dulu kan. So kalau lifelong learning ni mungkin lepas bersara nanti kita nak buat Islamic studies. Something yang kita nak bawa kemudian kan, itu okay, saya tengah baca ni. So ada siapa-siapa nak tambah sebab sambil baca tu, tapi kalau nak bercakap
Atau nak tanya sendiri? Ada sesiapa? Itulah kalau kita orang dekat admission teams CPS ni kan macam we welcome lah anybody yang nak sambung, nak bertanya, yang nak orang kata apa mendapatkan lebih maklumat ke apa ke, memang we very much welcome. Okay, insyaAllah sebab masing-masing ada nombor handphone kan, boleh WhatsApp. InsyaAllah kalau malam, kalau selagi saya tak tidur tu saya jawab lah. Kalau saya dah tidur tu minta maaf lah ya. Okay, dan juga orang kata apa, tak perlu segan lah sebenarnya. Boleh je bertanya. Last week dengan izin ya Kak Ijat, last week baru je Kak Ijat completekan dia punya application for PhD. Okay, tahniah Kak Ijat. Nak berjaya, orang kata apa, stage take action tu kan. Dia dah sebab dia sebenarnya dah bertanya daripada 2 tahun lepas ke 2 tahun lepas. Tapi baru sekarang dia berjaya mengambil step 2. Dan lepas ni dia kena go to step 3 lah, follow through the program. Okay. Betul. So semua apa yang dah teringin nak belajar, you know where to go. IIUM definitely is the best choice. Ada diskaun yang banyak. Lepas tu tak payah jauh-jauh nak berjalan. Lepas tu you are already very comfortable with the environment. You know where the library is and you have a lot of friends who can help you. Macam all the librarians yang sangat supportive. Lepas tu lecturers yang kenal. So boleh pergi jumpa diorang untuk discussion and all that. Dan juga kita punya vision and mission basically. Jadi pilihlah IIUM, cik. Okay. Ada sesiapa lagi nak tanya? Kita bila lagi PhD? Aduh, PhD ya Kak Ain. Kak Ain dululah. Jam. Itulah. Mungkin juga okay, kalau macam Maswa cakap tu, ini kalau yang education betul-betul akademik lah ya. Tapi sebenarnya kalau kita bercakap pasal lifelong learning, janji kita usaha untuk meningkatkan ilmu. And then ada banyak je sebenarnya benda-benda lain, bukan mestinya masters or PhD kan. Ada janji kita cuba untuk jadi someone who is better than yesterday. I think that's what we need to tanamkan dalam hidup kita lah kot. Okay. Sheila ada bertanya tu, bila pengambilan terdekat ni, untuk Malaysian kita masih buka pengambilan untuk Oktober ni sehingga 15 September. Tapi janganlah 15 hari bulan baru nak apply, bagi kesian lah dekat I nak proses kan. So apply lah awal-awal supaya senang, kita tak adalah terkejar-kejar nak menyiapkan diri untuk start belajar kan. Sehingga 15 September untuk belajar pada 4 Oktober. Okay, ada masa lagi? Okay. Ni AJ cakap, dia cakap kat kau Maswa? AJ? Jangan bising kata kerja banyak, tahu Maswa? Tapi honestly speaking kan, kalau saya lah antara kerja dengan belajar, saya memang akan dulukan kerja. Sebab itulah saya sampai sekarang susah sangat nak concentrate on the study tu. Sebab saya ni jenis yang somebody need to push me untuk duduk dan buat benda, baca journal or ni and then do it. Kalau tak memang ni, sebab bila kerja ni kita akan sentiasa banyak lagi kerja, ke ni tak siap lagi. Lepas tu sekarang orang email, my application dah hantar sekian-sekian hari bulan, belum dapat lagi surat offer, dah kena buka kerja juga kan. So that's the challenge yang you have lah. Memang tak dinafikan lah Abang Jamal, memang banyak kerja lah kan. But that is
your own discipline. Macam mana you manage your time, okay, macam mana you, tapi satu benda positif lah saya rasa yang saya dapat masa saya sambung belajar ni kan, bila you sambung belajar memang you sangat-sangat berharap pada Allah sebenarnya. Sebab kita macam orang kata kita ada masanya kita rasa macam kita dah tak mampu tau. Kita macam kita tak larat dan kita rasa macam kita tak mampu nak hadap dah, nak teruskan. Tapi orang kata masa itulah bangun malam, solat tahajud kan. Bila nak exam tu lagilah memang saya orang kata menggunakan kesempatan lah bila nak exam tu untuk saya memperbaiki juga ibadah saya, yang mana saya akan cuba bangun malam seboleh-bolehnya untuk orang kata untuk bertahajud. Minta doa pada Allah, tolonglah beri saya keselesaan, kelapangan, beri saya kekuatan, beri saya ketajaman akal untuk saya orang kata meneruskan program ni, untuk saya meneruskan perjuangan saya yang belum selesai ni. Itulah. I think also bila you belajar macam kita zaman sekarang yang bila kita belajar ni, anak-anak kita juga belajar, sebenarnya you become a role model kepada anak-anak. And hopefully bila kita belajar tu maknanya kita juga macam really motivating our children untuk belajar dengan lebih baik lah. I see Kak Siti Zainab tu, Kak Siti Zainab yang berjaya mengkomplitkan PhD dia. Sebab kami ni kebanyakannya kita orang yang masters lah yang kita habiskan sambil bekerja, dah bekerja kan. Kak Siti Zainab, so how was your journey doing your PhD? Would you recommend us to actually go through it or no? Yes, tiba-tiba masuk kena tanya je Cahaya. Sabar je lah. Okay. Ini santai. Santai je kan. Masa definitely when you have determined to obtain your PhD, insyaAllah you can do that. That is when we say we want to have PhD. But sebenarnya jalannya taklah semudah yang kita sangka. Betul. Definitely, yeah. Ada ups and down tu banyak. Yes. Tapi when I was able to do my PhD in 3 years 8 months, maknanya 8 bulan tu saya balik, saya siapkan saya punya writing semua-semua tu. I think mengenali sahabat-sahabat dekat UIA ni, saya tak rasa mustahil you all boleh buat juga. That is my feeling. Okay. Memanglah, especially masa That is my feeling, Syah. Masa mula-mula tu kan rasa memang ni kan, sebab saya ingat lagi sebab saya buat master selepas 15 tahun kerja kan. Masa first semester tu macam nak nangis sebab sampai macam why did I put myself in this trouble? Yes, there will be several times that you face that. Kan? Memang kenapa lah nyusahkan diri, elok dah duduk dekat UIA pergi gatal pergi belajar, buat apa tu banyak kali. Tapi saya rasa macam bila kita mula-mula masuk kerja dulu kan, pada masa tu macam bila terfikir nak sambung master for example kan, tapi we will always being told that alah buat apa nak sambung master, bukannya gaji kau naik pun kalau kau sambung master. It was always like that during masa kita awal-awal earlier dulu kan. Tapi I think bila konsep of lifelong learning tu dipromotekan, there is no longer cakap-cakap macam tu lah. Kan, maknanya selagi kita boleh, why not, kan. And then Siti Noh ni ada bertanya kan, dia kata ada tak kos yang bersesuaian dengan staff di Kuantan, sebab malas nak pergi Gombak kan untuk belajar. Jadi I think untuk saya maybe you can go for GSM punya program kot, Master of Management or Master of Marketing or MBA, 3 tu. Sebab satu, they do the classes during the weekend ataupun selepas pukul 6 petang, okay, kalau hari biasa. Correct me Aisyah if I'm wrong. And then I think they can also do it online kan, selepas ni. So mungkin that's the program that you can join. Boleh bertanya dengan staff GSM lah. Mungkin lah. Kalau yang akademi ada buat baru-baru ni, I think they are launching something yang
yang I think ada Academy right now they are promoting the Master of Education School Holiday Program. Yang itu kebanyakannya cikgu-cikgu lah yang ambil sebab dia orang cuma free during masa cuti sekolah. But that one is during school holiday. Tapi itulah macam if you want to continue dengan Master of Education pun boleh. The one that I took just now yang saya tengah buat sekarang ni, which is Educational Management and Leadership, dia memang banyak mengajar kita on management lah, on macam mana pengurusan universiti. Macam itulah kiranya. It depends, orang kata apa, tepuk dada tanya selera kan, apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, okey, adakah benda itu dapat membantu kita untuk kerjaya kita pada masa-masa akan datang lah, macam tu. Okay. Alright. Master dan nak follow Dr. Siti Zainab. Welcome, Doktor. You can check Academy, I think dah ada. Dia orang ada introduce baru yang tak payah pergi kelas. Dia ada yang kelas online and apa semualah. And I think kalau you are talking about PhD, dia memang lebih senang because PhD mostly by research kan. Research, yes. Ni. Jadi tak payah datang gombak sekali-sekala, macam tu je lah kan. Kalau ni. Alright. Yelah, well said, Maswa, on our priority. Betul. Yang paling penting saya rasa, especially bila kita nak buat part time belajar ni, belajar tu memang sangat noble, tapi kita kena ingat jugalah kita punya priority nombor satu ialah bekerja. Kerja tu fardu ainnya kan. So kena dulukan tu, definitely. Ya, sebab bila kita belajar, definitely kita nak apa yang kita belajar tu berkat semua kan. Jadi kita kena ingatkan diri kita sendirilah. Saya rasa benda tu. Okay. Sangat takut sebenarnya. Sangat takut yang kita ni telah mengambil masa bekerja untuk membuat kerja personal things kita kan. Takut juga sebab itulah saya kebanyakannya masa memang cuba seboleh-bolehnya buat kerja untuk belajar ni, sama ada saya ambil cuti. Saya cuti pun saya duduk kat office. Jadi bos saya, Madam Fazli, tak risau. Kalau dia ada apa-apa hal, masuk ada kat office juga. Maknanya orang kata apa, walaupun saya cuti, tapi I can be easily reach untuk any problem during the office hour lah, kan. So our integrity kena jaga, okay. Itu memang sangat penting. Macam Aisyah cakap, kita nak rezeki yang halal, kita tak nak sebarang syubhah lah dalam rezeki kita. Okay, alright. So last call, is there any question from the participants? Okay, tak ada ya. Alright, kalau tak ada, sampai di situ sahaja pada hari ini. Okay, Brodin dah kena pergi another meeting lain. So harap-harap lepas ni lebih ramai lagi motivated untuk sambung belajar. Tapi macam saya kata tadi, kita sambung belajar banyak benda, not just academically. So kita sama-sama ingatkan masing-masing untuk terus belajar, especially saya rasa belajar ilmu yang kita nak bawa tu nanti. Waktu COVID ni banyak sangat mengingatkan kita yang our life here is actually very, very short. Anytime we can be called back by our creator. Saya memang few days ni macam kadang-kadang memang rasa macam anxiety attack ke apa, tak tahu sebab memang banyak sangat dengar daripada alumni sahaja pun 3 hari ni sebab saya bila kalau alumni share yang ada sesiapa yang meninggal kan, kita share dekat social media. So dalam 3 hari ni 5 orang meninggal sebab COVID. Ini macam kalau saya tak ingat lagi untuk diri saya tak tahulah kan macam mana. Jadi
jomlah kita sama-sama ingat mengingati and support each other supaya nanti kita boleh ada kampung IIUM di sana nanti, insyaAllah. Alright, terima kasih on behalf, thank you Maswa on behalf of PMA, on behalf of Sharmila, Sheila, dan Brodin juga. Jadi sampai di sini sahaja untuk hari ini. Minta maaf kalau ada tersalah kata atau apa-apalah kan, tersilap bahasa. Stay safe everybody. Marilah sama-sama kita doakan agar kita semua dilindungi Allah daripada pandemik ini, dan kalau ada kawan-kawan ataupun yang ada kaum keluarga terdekat yang sedang sakit, minta Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Macam Tuan Anuzi, wife dia sakit, mudah-mudahan dapat cepat sembuh semuanya. Okay, with that, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sheila, ada nak cakap apa-apa ke? Sorry. Okay, tak apa. Okay, dah selesai dah. Terima kasih Kak Aisyah, terima kasih Kak Maswa for the very good sharing. Waalaikumsalam. Terima kasih Maswa, Aisyah. Terima kasih semua ya. Dengar kita orang Google. Bye. Okay, thank you. Thank you.